शी बरेच वाढला रे बाबा. ऐकला? होय. मातशी दारां जनेला सारकी तरेन बंद कर. बरे, आताच करता. बरें आसा. आनी बाय. होय बाबा. तू येतना थंय दवरिल्लें उज्या पोल्ल हांगा कुडीन घेवन यो. बरे बाबा. ऐकला? कितें? बरीच रात जाले आता आणि न्हिदूय येता. चला सगळी न्हिदूया. हय मू? हा सारकें. राव मा, हांवें आयज दिसाळ्यान वाचिल्ले उज्या पोल्ल कुडीन दवरून न्हिदिल्ल्यान एका कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांक मरण आयले. कितें? हय. तें कशें? मा, पोल्ल जळिल्ल्यान कुडींतले ऑक्सिजनूय जळून सोंपूंक लागता. आनी मागीर ल्हव ल्हव चोय वटेन धुंवर भरता. ताका लागून स्वास घेवंक त्रास जातात आनी निमाणे ऑक्सिजन उणें जाल्ल्यान मनशाक मरण येता. हे तर सामकें भिरांकूळ आसा बाय. बरें आसा, आमी आतांच्यानूच ही गजाल मतीन दवरुया. कसली जळटी वस्त बंद कुडीन दवरून न्हिदची न्हय. हय. शाब्बास बाय, शाब्बास. तुवें आयज आमकां सगल्यांक वाटायली. बाबा, म्हाका तुजो अभिमान दिसता. होय बाय. कोणे तरी सारकेंच म्हणा, धुवो घराची सोबा असतात. हय मग. बाबा. बंद कुडींत उज्या पोल्ल जळोवन न्हिदिल्ल्यान घुस्मटूंक जाता आनी लोक आपणालो जीव वगडायतात. ह्या दौरात बंद कुडींत उज्या पोल्ल वा हेर कसलोय लासपी पदार्थ जळोवन केन्नाच न्हिदचे न्हय. हे मरणाक आपोवणे दिल्ले वरीच जातले.